ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱤᱥᱲᱮ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱠᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱨᱡᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮर ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱨᱫᱟᱥᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱱᱮᱦᱚᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤছিল ᱵᱚᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱢᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱢᱟ ᱢᱚᱡᱽ তে ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ मैं बिटी बो आग अकादेया से को आग हचो अकादना और ओना दुख तबन दुख बनते ओना दुख रेना मेटा तहेन संगेले जालीना नवा रामपुर हाट बाजार रे ओना दुख रेना मेटा तेज अंतर आतरना ओना ते तहेन नवा रामपुर हाट बाजार रे बो हेजे काना चेक को खोई कना आबोरेन कोइडो निरो बिचेरे जाम्मा जहां काजी को नून मरंग कथा ते परसाल बंगनवा नौका निर्घिन कमी होरारे जपड़ाव मेरा कुआ उनकुआ बिचेर हुयोग मा उनकुआ फांसी हुयोग मा नवा ताबन दाबी आरोना दाबी जवाब होते लगी आईन आदालत
चेतन रे भरसा पतियौ दोहो काते आईन आदालत एटा से आलो डाहरा मा कैदी को कोनो रकम ते छाड़ आलो नाम मा नोआ लगी के तेहेन संताल को रंगावना जमेलाय तो रंगावना जमेलाय उनरे सार सगुनवा नोआ रंगावना जमेलाय उनरे सक्सेस आबोआ अंतर रे जलकान सेंगेल हुरुमे दिगिर उनदिन जलोआ जहां दिन घड़ी उनी कायदी उनी निर्घिन जहां कानिया कदाय उनिया सस्ती बांग होयोगा इया गलमरो मोटे बन दस्तिया एनान खन गलमरो बन जुरेदा नोडे तेहन तमाम पश्चिम बांग्ला रे जुदी बो नेला अब संतान से तमाम आदिवासी रन आयो हर को चेतान जहां नहाचार नोआ दो मेटन सीरियल चलाक कना तेहन बाकुला न पत्र शहर बनेल किना तेहन पुरुलिया रे जानपुर रे बनेल किना अब रामपुर हर बनेल किना आरो अखन जिला रे जहां को तो बाल बनेल नामेदा नोआ लगी तेहन आयो कोठेन इन जोति कति नेहरोआ नंकन माइकले हुक्रे रहो भांगना की हुल्लवते सुगन जब रहो भांगवा बंचा जुदी समाएक मिला ए आयो लाठी सब में आसर तुझ में कपी बहाव में तुम्हें नाम पंचा नुआ संतरे नुकुल मुनुट पर लेकिन अथन नोंगरा मानसिकतारेन हल को चांते बनाए कना नुकु मुचे को लगे तमाम संतान आयो हल को मिश्रा को तीती सपापला तेर हापा हुल्ले लगती कना कपी भाव लगती कना आशा तुम लगती कना तबे लगे कोई मिरुता को जस्टिस को नामा আমি আমার বক্তব্য মোটেও দীর্ঘায়িত করব না আমি আমার বক্তব্য মোটেও দীর্ঘায়িত করব না আজকের এই ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহলের সমাবেশ কুইডি মিরু খুন হয়নি খুন হয়েছে এই বীরভূমের মানবতা এই বীরভূমের মহত্ববোধ এই বীরভূমের ঐতিহ্য এই বীরভূমের চিরাচরিত প্রশাসনকে অনুরোধ করছি কোথাও যদি কোনো ঝামেলা থাকে ও যাহাই সাঙ্গিন দিকে তুলটা ঝামেলা জবাব কেনা ঝামেলা ভাঙবি না রুয়ার বলবে সংস্কৃতির মাটি এই বীরভূমের একটা ঐতিহ্য আছে এ মাটি জয়দেবের মাটি এ মাটি চণ্ডীদাসের মাটি আমি সেই সুদূর জঙ্গলমহল বাঁকুড়া থেকে এসেছি রাস্তায় আস্তে আস্তে সাঁইথিয়া পেরিয়ে যখন আসছি সাঁইথিয়াতেই এক পত্রিকা প্রকাশ করে প্রগতি সেই প্রগতি পত্রিকার সম্পাদক দেবাশিস সাহা সেই পত্রিকাটা যখন আমি মোবাইলে দেখছি খুব ভালো তথ্য পেলাম যে এই এলাকায় সরোজ নলিনী দত্ত যিনি নারী চেতনার এক বিপ্লবী নাম তৎকালীন সময়ে বীরভূম মহিলা সমিতি গঠন করেছিলেন সেই এলাকার রামপুর এলাকায় যে ঘটনা ঘটেছে তাতে শুধু কুইডি মিরু খুন হয়ে যায়নি খুন হয়ে গেছে এই বীরভূমের ঐতিহ্য খুন হয়েছে বীরভূমের সংস্কৃতি খুন হয়েছে এখানকার সুনামটা বদলাম হয়ে গেছে আর আমরা যেটা চাইছি আমাদের বক্তাদের মুখ থেকে যেটা উঠে আসছে বারবার
আমাদের বক্তব্যে যে বারবার জোর দিচ্ছেন যে আইন আদালতের উপর আমাদের ভরসা আছে, আইন প্রশাসনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ল অ্যান্ড অর্ডারকে আমরা মেনটেন করি। আমি একটু আগেই বলেছিলাম, সেটাই আরো রিপিট করছি, যে আমরা দেখতে চাইছি, আদিবাসীরা দেখতে চাইছে প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিবৃত্তি কাঁধে, এটা যেন কবির কাব্যে থাকে, আমাদের নির্যাতিতা, আমাদের কুইজিমিরু জাস্টিস পায়।